अरे एबे तो जो प्रकार मद खाए जो बात पारी पारिबो सरी गलानी अरे डॉक्टर मा सामान गाड़ी पर यात्रा चली बड़ घर झियो माने यात्रा देखिबा बसती तू मद पानी खाइ के का साथ फटा हो हां 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 ठीक है ना हां 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 माउसी माउसी बोली डाकुची सामान है की डाकुची बाबा सुनी झलक बुलाई आसीती
ହଁ ଆଲୋ ଝିଅ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଡାକିଛି ମୋର ତୋତେ ଆରେ ରାଗରେ କଣ ଘରେ ପାଠ ହେଇଥିଲା କାଇଁ ଛାଡ଼ି ଗଲା ମତେ ସେ ବାରି ସାମତେ ସେ ଚୁଲି ପସା ଖାଇକି ନିଶା କାଇଁ ଛାଡ଼ି ଗଲା ମତେ ସେ ବାରି ସାମତେ ସେ ଚୁଲି ପସା ଖାଇକି ନିଶା କଲିକତା ଗଲା ଦିନ ଝୁରୁଛି ବାହାର ମଧୁ ଝୁରୁଛି ବାହାର তুমি ঠিক অপেক্ষা করো চাষের কি করে দিবে রে বাবা কি